Assalamu alaikum, Azul Filaoun Matahalid. Bonjour les amis, bonjour aux abonnés et bonjour aux personnes de passage qui regardent cette petite vidéo. La vidéo Hadia. Cette vidéo elle a son importance. Le sujet abordé, qui va être abordé, le thème de la vidéo Hadia, ça va être l'industrie minière en général. L'industrie du côté minier ou du côté transformation et du côté logistique en ce qui concerne l'industrie minière ferreuse, c'est-à-dire l'hadid. D'accord? Le fer. الجزائر على بالكم ما يخفاش عليكم عندنا deux gisements majeurs. عندنا واحد qui est exploité, هي la mine تاع الونزا qui alimente essentiellement le site تاع الحجار. Le site est existant depuis très longtemps. La mine d'Al-Wenza qui est exploitée par le français. C'est-à-dire c'est une mine qui a encore pas mal de rendement ou mais elle ne même pas la vitesse de croisière idéale. C'est-à-dire le tonnage qu'on produit annuellement, même pas l'usine déjà. Imaginez-vous. Le site Al-Hajjar, on ne va pas le décrire et redécrire. C'est le plus grand site sidérurgique d'Afrique. D'accord? Donc, il y a un savoir-faire au niveau de transformation, savoir-faire au niveau de conduite, des grosses installations ou des hauts fourneaux. في الجزائر من قديم زمان حاجة قديمة بالبزاف. وعندنا un savoir-faire minier, c'est-à-dire l'exploitation minière. C'est des Algériens qui pilotent les installations depuis عشرات وعشرات السنين. C'est-à-dire on est autonome, on peut le faire tout seul. D'accord? On a des sites de transformation al hadid sur tout le sol national, qui est une même région, par exemple région Alger, qui est le Fichar, qui est le Gharb, qui est d'autres sites. C'est le site majeur, les Dermed el Awaliya ou Al-Hajjar. Actuellement, il y a quelques années de ça, qui est le site hadak ta région fi Wahran, mais je suis à la RZ ou ta Battay wallahu alam, le consortium turco-algérien, l'EDER, un nouveau site sidérurgique qui a des hauts fourneaux jdid. C'est un complexe, ça, carrément, d'accord? C'est-à-dire, la réception de al-Madda al-Awaliya, les plaques de fer, les tubes de fer, ou d'accord? Le site a un accès direct au Bahar. Le terminal directement au Bahar. Le site a commencé à exporter il y a de ça quelques temps. Il a exporté ou alash? Parce que le groupe turc a des pieds-à-terre à travers le monde. C'est un très gros groupe sidérurgique. Ça marche. Il y en a qui demandent à être développé. J'aurais bien voulu que ce soit des investisseurs algériens les malheureusement, les industries qui ne servaient à rien à l'époque. Parce que voilà, c'était des industries très favorables, parce que comme elles dépendaient de l'importation, très favorables à la fuite des capitaux. Donc, ils se sont engouffrés le dakhal. J'aurais bien voulu que les oligarques algériens ou des milliardaires algériens, يدخلوا على des sites pareils. Parce que هذا هو l'avenir. المستقبل تاع الجزائر والمستقبل تاعهم tout court. حنا عندنا بروبليم نحوسوا الربح سور بلاس. قال واش نحط تشيبا لازم عامين ثلاثه ماكسيموم يعاود يدخلني الدراهم ونبدا في الفايده. داكور؟ كما يقول لكم ان بروجي اندستريال يتبنى سور دو لون تيرم. مثلا ناخذوا ليكزومبل تاع ربرب نحبوه ولا ما نحبوش. انا جي في ميم دي فيديو سور ما شين و جي كريتيكي و جي louer ses vertus en même temps. C'est-à-dire هضره تاع الحوايج الملاح اللي دارهم ربرب وحوايج ماشي ملاح. داكور؟ مي سون رونتري دون ديتاي امبليكي ما امبليكي السرق هذيك حاجه واحده اخرى. بصح كوميم ربرب عنده de la vision sur du long terme. عنده sur la vision sur du long terme. Son groupe تكريا في التسعينات وطلع et monté en puissance حتى الانسان هذا ولا جروب تاعو ولا مونديال. والإنسان هدايا ربرب ولا لا بروميير فورتون كما يقول لكم في المغرب العربي بأكمله. D'accord, خاوتنا. Donc, j'aurais bien voulu personnellement, sans m'attarder sur les détails de ربرب, mais que là تكتبوا لي les messages على ربرب. نعطيكم غير un ordre de grandeur. Donc ربرب هذا j'aurais bien voulu que إنسان واحد آخر ولا ربرب ولا à l'époque ينفستي وتقعد هاد l'industrie هذه qui est stratégique. L'industrie de صناعة الحديد c'est stratégique خاوتنا. D'accord? Ça veut dire qu'il met l'énergie. Le secteur de l'énergie c'est stratégique. Tu peux
collaborer مع الناس بصح dépendre à 100% معليش. حنا يا سيدي نقولوا سي في. عندنا الحجار elle tourne, elle partage le marché, surtout le Hadjar, elle produit pour le local. Elle partage une part de marché مع هاد الشركة التركية الجزائرية. وهاد الشركة التركية الجزائرية l'initiative اللي مليحة le fait qu'elle a un carnet d'adresses ou des bureaux de vente américains ou في أوروبا بدات exporter, c'est-à-dire elle sait faire de l'export تاع الحديد. D'accord. Donc خاوتنا نبداو نقصروا على كيما يقول لكم les perspectives. Les perspectives تاع الجزائر وشنو هما en termes de minerais ferreux الحديد وشنو هما les perspectives الكبار تاعنا هما غار جبيلات الناس كتعرفوا au sud de تندوف شاف ولايه تندوف غار جبيلات من اكبر باسكو attention نتفاهموا مليح حتى les années 90 c'était les plus grosses réserves mondiales de fer d'accord au niveau estimation. Il y a eu d'autres estimations dans des pays africains, dans des pays asiatiques, où il y a des rares jbilet fatouh chouïa au niveau estimation. Hna hada rares jbilet, yani c'est pas des réserves prouvées. On sait que une capacité gigantesque. Imaginez-vous, yani le Winza à côté c'est rien. La mine de Winza, qui est exploitée من وقت فرنسا ليومنا هذا pour titre d'information, الحديد نتاع لا تور ايفل خرج من لا مين تاع الونزا ومن بعد طلع لي زاسيري لورين a été transformé, c'est-à-dire c'est un bout de l'Algérie, la tour Eiffel c'est un morceau de l'Algérie خرج من الونزا من عندنا. Imaginez, voilà, il a permis à la France d'être reconstruite après-guerre. Le site à الونزا الحديد باش تعاود تبني بلاد تبني une industrie تبني l'industrie navale, l'industrie ferroviaire, l'industrie tout ce que tu as besoin de faire الحديد بكل انواعه. منين كانت تجيب فرنسا الحديد؟ منين كانت تجيب؟ لي مين كانوا من الجزائر. داكور بالاخص لا مين تاع الونزا ومازال ما لحقناش لا فيتاس دو كروزيير دو برودكسيون تاعو. ايماجينيفو غار جبيلات سادي غار جبيلات سي كالكو شوز في وقت بومدين ما استعملوش ما اكسبلوطاوش. ils se sont dit الونزا الحمد لله elle est assez يعني le gisement est assez grand pour pouvoir alimenter l'Algérie عشرات وعشرات سنين وباش نكسبورتي ونديفلوبيو البلاد. On s'est dit هذاك غار جبيلات نخليوه ريزيرف. D'accord, effectivement مازالو ريزيرف. Maintenant que هذا société turque ou l'Algérie la société turque ou le site sidérurgique نتاع الحجار on est arrivé à autosatisfaction. يعني on a satisfaire le marché national. حتى وين لحقت هذه الشركة التركية تكسبورتي بدات تكسبورتي. Et la montée en puissance va se faire tout doucement. C'est-à-dire, dans 2 ans, la société turque, il est un des plus grands terminaux d'exportation de fer في la Méditerranée. Il est في الجزائر. Le port à D'accord, حبابنا. هاد الشركة هادية, donc les besoins تاعهم vont augmenter dans le futur. غار جبيلات باش تولي الجزائر acteur majeur mondial dans l'industrie de production ou l'industrie minière ou l'industrie de transformation des fers. واش يخصك صار لها كيما الغاز والبترول كيما الغاز والبترول. Plus les réserves تاعك prouvées كبار plus tes capacités de production parce que تقدر تكون عندك des grosses réserves ou les capacités de production limitées ou la capacité de production limitée ou les réserves كبار. Donc plus الجزائر عندها l'ambition de devenir un grand acteur ou un acteur majeur dans le domaine sidérurgique يخصنا باش نقدروا كما يقول لكم نلعبوا في ليشيكي مونديال تاع لي مين وتاع لا برودكسيون دو فير فو اكسبلواتي غار جبيلات. وعلاش؟ تو سامبلومون بلو لي جيزمون تاعك ولي ريزيرف تاعك كبار بلو تولي يدك قويه في البيع والمضاربه سيتادير لا سبيكولاسيون لا برودكسيون tous les décideurs des prix entre guillemets. وعلاه parce que tu détiens les capacités de production, tu détiens une des plus grosses, si ce n'est la plus grosse réserve de hadid في العالم. Donc automatiquement, tous les شغل entre guillemets, نقدروا نقولوا السعودية تاع الحديد. هذه يعني pour schématiser الخاوتنا qui n'arrive pas à schématiser le plan ferrason. D'accord? السعودية هذه la crise pétrolière, voilà, tout le monde s'est retourné vers l'Arabie Saoudite parce que les capacités de raffinage et de production sont gigantesques. Les capacités minières au niveau pétrolier minière, parce que le pétrole c'est un minerai, c'est ce qui est comme c'est un minerai fossile. Donc les capacités minières ta Saoudia ou les capacités
de stockage ou les capacités de production كبار, les capacités de dernier, les capacités, les réserves sont gigantesques, donc Saoudia c'est l'acteur majeur. في البيع والشراء تاع البترول. غدوه البري يحب يطلع ولا يهبط السعوديه تحل الفانا تغلق الفانا. دونك ايماجينيفو عندنا حنا لوفيي في الدومين تاع الحديد نقدروا نحلوا نغلقوا. داكوغ نقدروا نحلوا نغلقوا. قال غدوه البري هبط تاع الحديد نقصوا حنا الانتاج. البري طلع نحلوا الانتاج. يعني on peut participer si ce n'est même régulé au niveau africain et méditerranéen le prix تاع لا ferraille تاع الحديد. D'accord, donc Rab Jubilat a une très très grande importance. Très grande importance. كاين بعض الشكوبيستانيين imaginez-vous السفاهه والجهل تاعهم قال لك باللي الجزائر اي تسوتيان الصحراء الغربيه باسكو كانت تحب دير منفذ فيغ لا مير يعني باش الحديد تاعنا يروح فيغ لا مير. هاد الناس هذوما تلمو جاهلين وحابسين. سوبوزون نعطي لكم اكزومبل باش تفهموا يعني باش تشوفوا شكوبيستانيين الغالب القرايه سي لور تالون داشي. اسكو تبيع بترول خام تحطه في لي طونكور وتبيعه qu'est-ce qui est plus judicieux tu fais ça ou là tu le transformes sur place وتبيعه ماده واجده يعني produit final ماشي ماده خام تبيعه يعني produit fini. Vous allez me dire تبيعوا produit fini c'est-à-dire تخدم منه الغازوات تخدم منه البيتوم تخدم منه لي زويل منه وتبيعهم فيني. التما وين تربح de l'ordre de 6 à 10 à 12 en fonction des produits. كي تبيع بترول خام ولا غاز خام ما تربحش et d'autant plus que tu es soumis aux fluctuations des prix mondiaux parce que les produits font de grandes spéculations. الزيت وحدها تعزل الزيت وحدها من البترول الزيت soit très cher sur le marché international والبيع تاعها ما حبسش. c'est pas حاجه جديده هذه qui va être consommé sur place. Zit, il y a des besoins, c'est-à-dire les machines consommées ou zit, que ce soit les véhicules, tout ce que vous voulez, sont déjà là. Zit, لازم تبدل في l'équipement mondial. Donc zit, la consommation تاعها ما تحبسش، la valeur ajoutée تاعها ما تحبسش. حنا الحديد c'est la même chose. لو كان نشارجيوه في لي تران ونخرجوا يا سيدي نقولوا من جهه الصحراء الغربيه نديروا بور في العيون وتبيعوا هكذاك. Ça ne vaut rien la tonne. La tonne ne vaut rien. Tonne تاع ماده خام هذاك التراب فيغو تشارجيه في البابور بالك تبيعو 5 دولار ولا 6 دولار لا tonne et encore. Je suis gentil. Ça ne vaut rien. بصح لو كان تحولو tu le transformes effectivement تما تدخل في l'ordre تاع 60 fois le prix. 60 مره لو بري نتاع الماده الخام. الحديد هذا هو لو رابور à peu près 60 مره. داكو حبابنا. دونك لو بوت تاعنا حنايا غار جبيلات هذا نحلوه ونونديو لو موند بالماتيريال فيرو. C'est-à-dire on va ouvrir une nouvelle brèche, un nouveau fournisseur mondial. Les présidents يهبط واش راح نربحوا حنا تاع ما نربحوا والو. On va enrichir les spéculateurs derrière, on va enrichir certains groupes sidérurgiques mondiaux. حنا البوت تاعنا وشنو هو؟ لو بوت تاعنا نترانسفورميوه. دونك بويسك قالوا لنا كنتوا حابين هاد الشكوبيستانيين اون اوفرتور سور l'Atlantique من هيه باش تخرجوا زعما الحديد تاعكم. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aurait été, pour optimiser la production, on aurait été obligé de construire une usine qui m'a الحجار في العيون. حنا le but تاعنا في الجزائر نقضيو على الشوماج في الجزائر ماشي نديروا usine الصحراويه يخدموا وحنايا نتفرجوا. كي تفريها في بلادك ومن بعد تروح انفيستي في الخارج. داكور؟ حنا عندنا جزائريين صافير في هذا الدومين سيديولوجيك. الصحراوه سي دي بيدوان ما يعرفوش لاندستري كاع سي يعني حدا بارابور ليهم سي كوم سي كو كومبار بنغلاديش والامريكان عالم واحد اخر بيناتنا نقوفر مساكن لا غالب يعني سي ان بو اون دسو دو شكوبيستاني حابس صحراوي وحابس اونكور بلوس. Donc notre but c'est de le transformer, d'accord? C'est de le passer dans les hauts fourneaux باش نخرجوا منتوج اللي غالي 60 مره اكثر. يعني le rapport à la tonne حبابنا le rapport à la tonne 60 fois. Donc إذا دير لي أنا وتشارجي في البابور في العيون وتبيع الجزائر أي خاسرة ديجا غير الانفستيسمون تاع لي سونتين دو كيلومتر هذيك تاع لا لين فيروفيير و لو بور هذاك الجديد وهذاك الشيء هذاك ديجا ما فيهاش حبابنا. D'accord? ما فيهاش يعني il y a aucun pays qui construit des nouveaux ports pour الحديد. حبست parce que le prix actuel
Le prix actuel, c'est comme si que je vais te dire actuellement, tu as une raffinerie جديدة. Le prix actuel ne vaut pas le coup. C'est comme si que je te dis, le prix actuel du pétrole مثلا à $40 ou là un peu au-dessus, روح نقب على des nouveaux. Non, حبس. Ou là va commencer plutôt à exploiter les gisements hadouk profonds. Non, tu vas me dire non, tu تقول لي كي تلحق $70-80 نعاود نولي نexploiter les gisements profonds. C'est la même chose. C'est-à-dire واش يصرا في الحديد, vous pouvez le superposer le domaine pétrolier. D'accord حبابنا. Donc حنايا اسكو هذيك تاع دير tu déverses الحديد زعما وخرجها من العيون وتجوز على الصحراء الغربيه ما يسحقوهاش. La preuve, ça n'a pas été fait. لو كان جا l'intérêt تاع الجزائر تم والانتيري تاع الجزائر باللي هذاك الانفستيسمون دخلوا منه 10 ملاير. لو كان المشكل كيما يقول لكم لو كان تريغلا يا très très longtemps. Très très longtemps. لو كان غارب جبيلات on aurait tout fait pour l'exploiter. D'accord حبابنا. Donc ça ne vaut pas le coup. حنايا le but تاعنا نكسبلواتيو غار جبيلات. غار جبيلات هذيك السلعه تطلع لوزين تاع وهران كي est déjà posé وين كاين savoir faire وعندنا ان بارتنير ترك اللي يعرف يبيع على الانترناسيونال. C'est-à-dire imaginez-vous doubler l'autre tripler l'autre quadrupler la production تاعو واللي يبيع بلوس ويكسبورتي بلوس. C'est-à-dire الحديد ينقص الثمن تاعو في الجزائر وهذا الانسان هذا il va vendre notre produit à l'étranger. هذا هو le but تاعنا حنايا. D'accord هذا هو le but تاعنا. Donc واش كاين qu'est-ce qu'on a à portée de main. On a une ligne ferroviaire existante من Erzéou, tu as le fret, imaginez-vous, tu as le fret, elle sert pour pour le transport des voyageurs ou le fret en même temps. Existante Erzéou, qui est à côté, à vol d'oiseau, à côté de l'usine sidérurgique Hadia, حتى البشار. Ou le coin le plus difficile باش تحفر des lignes ferroviaires, c'est l'Atlas stellé ou l'Atlas saharaoui, l'Atlas stellé ou l'Atlas saharien. D'accord, بين la côte ou Saïda ou هذاك يعني l'intérieur des terres. تما ولا عندك les hauts plateaux, عندك des montagnes, صعيب بزاف باش تخب. حنا عندنا déjà في le coin le plus difficile عندنا déjà l'infrastructure existait. حتى البشار تلحق البشار حتى التندوف c'est du plat. C'est du plat. C'est-à-dire même la société algérienne ou une petite société تخدم معنا تحط هذوك لي غاي ونديروا لا لين. C'est vrai que la distance vous allez me dire ça fait pratiquement يعني حتى الغار جبيلات ماشي حتى البشار. Il y a 1000 km quasiment, mais 1000 km de rail. 1000 km de rail, tu n'es pas obligé de la doubler, dire une seule ligne. Une fois que tu as rejoint Bachar, tu te dis la ligne classique qui est un peu plus rapide. وطلع المنتوج حتى الوهران ارزيو direct tu alimentes l'usine هذه وهذيك l'usine le surplus عندك les lignes de Arzew حتى الشرق الجزائري وتمشي au fur et à mesure et tu déverses في كاع les sites sidérurgiques algériens كاع جايين في النور. داكو حبابنا. وعلاه تقولوا لي ما نديروش في تندوف ما نقدروش نديرو في تندوف باسكو comme toute industrie comme je vous le dis tout le temps toute industrie est gourmande en eau. كاع الصناعات في العالم تستعمل الماء. Est-ce qu'on peut se permettre أنا à mon niveau يعني هذا يعني على حسابي أنايا المعطيات اللي نعرفهم كاين de l'eau il y a de l'eau c'est vrai qu'elle est un peu saline هذيك الماء اللي كاينه في تندوف بصح الماء تاع تندوف اسكو نقدروا نلعبوا بلي جيزمون تاع الناب فرياتيك كوتي تندوف non أنا pour moi non il vaut mieux prélever de l'eau de mer qu'on traite tu la traites في النور c'est ce qui est déjà fait هذا le site sidérurgique هو يستعمل الماء في الشمال الماء تاع البحر وكلكو كور دو tu la traites يعني ما تستعملش الماء وما تلوثش باسكو ديجا l'exploitation minière elle-même ديجا تلوث وزيد لها الماء لو كان نزيدو نخلطوا مع الماء سي كاتاستروفيك نقدروا نصراو ميم يعني ا تيرم دون حتى نهايه التاريخ نخلوه بور لي جينيراسيون فيوتور اون اديسيون سال داكور خاوتنا دونك حنايا قلت لكم اون سي فير ليكسبلوطاسيون مينيير سادير الشركه اللي تكسبلوتي في الونزه تهبط لغار جبيلات تنقب وتحفر واليفالو وال في دي زابيل دوفر الناس تجي تخدم وهي ديجا تعرف تخدم هذه الشركه الوطنيه نديرو une ligne ferroviaire qui rejoint Bachar de Bachar jusqu'à Erzéou elle existe c'est existant les infrastructures sont existantes ومن Erzéou l'usine sidérurgique ماشي نشارجيو في البابور ونبيعوه ماده خام si on fait ça ça ne sert à rien حبابنا ça ne sert strictement à rien à part si tu as un surplus gigantesque ou les t'exporter ou فاض عليك هذاك المنتوج بالك une petite partie تقدر تبيعها في المزاد العالمي contre les prix
sont raisonnables. Ils te permettent de gagner de l'argent, de générer de l'argent. D'accord, donc Rajbilat, très très important. Donc le site de Wenza alimente et continue d'alimenter le site de Al-Hajjar, هذاك في الشرق. Rajbilat, site gigantesque, il continue, يعني يبدا يalimenter l'usine تاع النور, parce que l'usine تاع النور هذيك le gisement تاعها جاي من الونزا. Déjà on transporte 1000 et quelques kilomètres déjà من الشرق تاع الجزائر l'usine تاع وهران. Donc l'usine تاع وهران تولي sera alimentée par le site نتاع Rajbilat من السود ان شاء الله. Ou pour faire 1000 kilomètres une seule ligne de fret, c'est-à-dire non, au passage, pourquoi pas ne pas désenclaver Tindouf? Le cas هذاك يعني la ligne تقدر تستعمل الفريت وتستعمل au moins une rotation par jour, un aller-retour بين Tindouf وبالشهر, يعني pour désenclaver. Ça marche, c'est faisable. Ah bah comme le fret généralement surtout des zones désertiques كيما هذاك يسيركولي في الليل. يسيركولي في الليل. Donc le fret في الليل وفي النهار les voyageurs وشويه fret. D'accord, ça va nous aider à désenclaver cette région, la région de Béchar. Ou à terme, une fois que le Haqt al-Béchar, ou le Haqt, استغفر الله يا ربي, le Haqt al-Tindouf, استغفر الله يا ربي, le Haqt al-Tindouf ou le Haqt al-Rajbilat, تبقى لك غير زيد كمل شوية راك في موريتانيا. Pour plus tard, Inch'Allah, le transport de poissons, le transport des troupes, le transport des marchandises algériennes. Mais il y a Hajjara, une pierre, trois coups, d'un coup. Désenclaver, transporter le Hadith, et rejoindre la Mauritanie à terme. D'accord. Donc Tariq al-Harir, Hadaya, qui est en projet, حنا نديروا une partie du projet, يعني بدراهمنا. قال même la Chine جيت الحق قال واش كاين؟ قال حنا عندنا لين فيروفيير تطلع من ارزيو تروح حتى لموريتانيا. وà terme Mauritanie ils vont rejoindre مع هما ensemble Sénégal ومنا ويتفاهموا. يعني voilà طريق الحريري, يعني on va participer vivement sur notre sol بدراهمنا. 1000 km de rail sur du plat, mais quand la Ganatar, il n'y a ni pont, quasiment pas, il n'y a quasiment pas de tunnel. C'est ça qui coûte cher, les ponts, les tunnels. Mais ça te les lignes ferroviaires, une ligne ferroviaire qui ne sert pas à de la grande vitesse. D'accord? C'est du fret ou des petits trains de voyageurs. Il y a des trolls à une vitesse raisonnable. Ce n'est pas des infrastructures gigantesques. Ça marche, ce n'est pas une infrastructure gigantesque. Donc, le sujet de Rajbilat, j'ai commencé à l'aborder. On va rentrer, Inch'Allah, plus tard dans le détail, avec des images, comme des images ou des photos, ou même des vidéos illustrées, pour étudier la chose en profondeur. J'espère, Inch'Allah, que l'Algérie, à terme, commence à se pencher sur cette question. On ne veut pas vendre le hadid تاعنا تراب. ما نبيعوش مادة أولية كيما راكم ديروا نتوما الفوسفات. Ça ne rapporte rien. Ça ne rapporte rien. إذا جابت لك مليار و500 في العام راك شباب. حنا on veut pas. L'Algérie, on ne veut pas. يعني d'un investissement اللي تجيب لك مليار و500 في العام, وهذاك l'investissement بالك va te demander واحد 10 milliards de dollars d'investissement. On ne veut pas. Tant que يعني ما دخلناش في حاجة rentable وحاجة de la valeur du 1 pour يعني du 1 pour 60 60 مرة لا طون تاع الحديد 60 مرة خاوتي طون تاع تراب فيرو كي تخرجوا حديد اون بار 60 مرة الثمن تاعو. داكو حبابنا, السلام عليكم و تري بيانتو ان شاء الله.